السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایک شخص، ایک غیر مسلم ہمارا بھائی جو کہ اب مسلمان ہو چکا ہے، وہ کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کے مخالف کتاب لکھتے لکھتے کس طرح سے وہ انسپائر ہوا، کس طرح سے وہ ان کی لائف سے انسپائر ہوا اور اتنا انسپائر ہوا کہ وہ خود مسلمان ہو گیا اور ان کے رنگ میں رنگ گیا، اور کس طرح سے وہ ان کا غلام بن گیا، کس طرح سے جب اس نے ان پہ ریسرچ شروع کی، اور کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی نان مسلم شخص، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے، اسلام انسانیت سکھاتا ہے اور یہ فطرتاً انسان کا مذہب ہے۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اس لیے جب وہ اپنے اصل کی طرف یعنی اسلام کی طرف پلٹ کے اس پہ ریسرچ کرتا ہے، چاہے وہ نان مسلم ہو، صرف وہ اپنے علم کے حصول کے لیے یا اپنی تعلیم کو، اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے اگر وہ ریسرچ کرتا ہے تو اس سے انسپائر ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ اس لیے تمام نان مسلم بہن بھائیوں سے گزارش ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ پڑھیں تاکہ انسانیت اور اس میں آپ کو بہت سا نالج ملے گا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ بھائی کس طرح سے مسلمان ہو گئے، اسلام مخالف، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مخالف کتاب لکھتے لکھتے۔ لیٹس سی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کیسے اور کیوں اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا؟ آپ کی زندگی ایمان کے لحاظ سے کیسی تھی؟ آپ کا ایمان کس پر تھا؟ آپ کا سب سے بھاری اور افسوسناک اظہار کیا تھا جو آپ نے اسلام کے لیے استعمال کیا؟ آپ کے قریبی لوگوں کا رد عمل کیا تھا جب آپ مسلمان ہوئے؟ میں سوچتا تھا اسلام جھوٹ ہے، اسلام ایک خطرہ ہے۔ مجھے 2000 سے زیادہ موت کی دھمکیاں ملی اور آخر کار میں نے اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ خدا مجھے اشارہ دے تاکہ میں 100% جان لوں یہی درست راستہ ہے۔ میں اس وجہ سے 2 دن تک سو نہیں سکا، میں اسے تسلیم نہ کر سکا، یہ انتہائی عجیب تھا۔ السلام علیکم بھائی جورام اینڈ کلیورن، آپ کے آنے کا شکریہ اور آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جورم کون ہے؟ وعلیکم السلام۔ مجھے بلانے کا بہت شکریہ، یہاں آنا میرے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ جورام وان کلیورن 23 جنوری 1979 کو ایمسٹرڈیم میں ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوا جس میں باپ، ماں، بھائی، چھوٹی بہن اور ایک بلی تھی۔ ایمسٹرڈیم میں میں ایک پروٹسٹنٹ گھرانے میں پلا بڑھا۔ ہائی اسکول سے فراغت کے بعد میں نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا۔ میں چند سال ایک استاد رہا۔ ہالینڈ میں اور خصوصاً میری زندگی میں بہت سی چیزیں تھیں۔ جب میں ایک عمومی نظر ڈالتا ہوں اور جب اسلام کی بات آئی تو میں سیاسی طور پر فریڈم پارٹی کی طرف سے سرگرم ہو گیا۔ میں پارلیمنٹ کا ممبر بنا اور بالآخر میں نے ایک اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا آغاز ایک اسلام مخالف کتاب سے ہوا، پھر یہ خدا کی تلاش میں بدلی اور اختتام میرے مسلمان ہونے پر ہوا۔ آپ کی زندگی ایمان کے لحاظ سے کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ مسلمان ہونے سے پہلے میں اصلاحی چرچ سے ایک پروٹسٹنٹ عیسائی تھا۔ ہم بائبل پڑھتے تھے، ہم سب کے نام بائبل سے تھے، ہم سب کا بپتسمہ ہوا تھا، ہم چرچ جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، یعنی ہم اس لحاظ سے کافی حد تک عیسائی تھے۔ ظاہر ہے کہ میرا خالق کائنات پر ایمان تھا، میرا جنت دوزخ پر ایمان تھا، میرا فرشتوں کی وحی پر ایمان تھا، اور ظاہر ہے اس چیز پر بھی جو عیسائیوں کو مسلمانوں سے الگ کرتی ہے، یعنی میرا یہ ایمان تھا کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں، اور زیادہ فلسفیانہ لحاظ سے میرا ایمان تھا کہ وہ خود خدا ہیں۔ میرا دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان تھا، اور ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کی مصلوبیت پر بھی، اور میرا کفارے پر ایمان تھا۔ لیکن ٹرینٹی ایک انتہائی پیچیدہ تصور ہے، خواہ آپ مانیں یا نہیں، یہ واقعی بہت پیچیدہ ہے، کیونکہ بائبل میں خدا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا لافانی ہے، لیکن اگر آپ لافانی ہیں لیکن پھر بھی آپ مر جاتے ہیں تو آپ بیک وقت لافانی اور فانی نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ چیز تھی کہ جب میں ذرا بڑا ہوا، 16-17 سال کا، تو میں نے اس پر اعتراضات شروع کیے کہ یہ لاجیکل بات نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں، پادریوں، تبلیغیوں، حتیٰ کہ ربیوں سے بات کی، لیکن ملنے والے جواب زیادہ تسلی بخش نہیں تھے۔ اس نے اسے میرے لیے پیچیدہ بنا دیا اور میرے ذہن میں اس قسم کے کچھ شکوک رہ گئے تھے، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑو، اور میں نے ایک جج کی طرح سوچا، بس یقین کر لیا، اور شاید میں اتنا ذہین نہیں کہ ساری بات سمجھ سکوں۔ اس کے باوجود میں خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ میرا پھر بھی ایمان تھا کہ مسیح علیہ السلام ایک بہت اہم شخص ہیں۔
میرا ایمان تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو میں نے اسی پر چھوڑ دیا۔ آپ نے کیسے اور کیوں اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا؟ ہائی اسکول کے بعد میں یونیورسٹی گیا اور میں نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا، اور ایک قابل ذکر بات میرے خیال میں یہ تھی کہ میرا کالج کا پہلا دن 11 ستمبر 2001 تھا۔ میرے ذہن میں پہلے سے ہی تھا کہ اچھا یہ مسلمان لوگ وہ جنونی قسم کے ہیں اور یہ مذہب سچ نہیں ہے۔ پھر چند سال بعد ہالینڈ میں ایک شخص تھیو وان گوگ تھا، وہ ایک مشہور فلم ساز تھا اور اسے سڑک پر مار دیا گیا، اسے گولی ماری گئی تھی اور انہوں نے اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کی تھی اور اس کے پیٹ میں ایک چاقو گھونپا تھا جس پر ایان ہرشی علی نامی ایک اور لڑکی کے لیے ایک لیٹر تھا جس پر لکھا تھا اگلی باری تمہاری ہے۔ لہٰذا اس سے میرے اسلام مخالف احساسات میں اس طرح اضافہ ہوا کہ میں نے سوچا مجھے کچھ کرنے کے لیے سیاسی طور پر سرگرم ہونا چاہیے اور اپنے ملک کو اس برائی یا نقصان سے بچانا چاہیے۔ آپ نے اسلام کی وجہ سے سیاست شروع کی؟ ہاں، اور اس کا تعلق اسلام سے ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ اسلام دنیا کے لیے خطرہ کیوں ہے۔ جب میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، عیسائیت سے متعلق سوالات، شک و شبہات دوبارہ ابھرے اور ظاہر ہے یہ سچائی سے متعلق تھے کیونکہ میں ایک ایمان والا عیسائی تھا اور میری عیسائیت کے سوالات کو بالآخر اسلامی انداز میں جواب ملا۔ کیونکہ ظاہر ہے جب میں نے کتاب لکھنی شروع کی تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی سیاسی کتاب ہے، لیکن یہ سیاسی اتنی نہیں تھی، یہ ایک مذہبی کتاب تھی کیونکہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اسلام ایک خطرناک مذہب کیوں ہے، اور میں نے اسے ایک عیسائی نقطہ نظر سے لکھا تھا۔ لہٰذا آغاز میں نے عیسائیت میں خدا کے تصور اور اسلامی تصور کے درمیان موازنہ شروع کیا، لیکن چونکہ مجھے ٹرینٹی کے بارے میں یہ شکوک تھے اور مجھے اسلام میں توحید یعنی خدا کا ایک ہونا نظر آیا، ہاں یہ زیادہ معقول بات لگتی ہے، اور پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں نے بائبل دوبارہ پڑھی تاکہ اپنا ایمان تازہ کروں کہ اسلام میں توحید کا تصور عیسائی تصور کیوں نہیں ہے۔ لیکن جب میں پرانا عہد نامہ پڑھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ پرانے عہد نامے میں پیغمبر نے کہا تھا ایک خدا ایک خدا ایک خدا، اور پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں نئے عہد نامے میں صرف یسوع مسیح کے الفاظ دیکھوں گا، اور پھر مجھے نئے عہد نامے میں یہ کہانی ملی۔ ایک شخص مسیح علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا زندگی میں اہم ترین چیز کیا ہے، میں جنت کیسے پا سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا دو چیزیں ہیں، اے اسرائیل تمہارا خدا ایک ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ چاہتے ہو۔ تو میں نے سوچا اچھا یسوع مسیح بھی یہی بات کر رہے ہیں، اے اسرائیل تمہارا خدا ایک ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ خدا کا یہ مکمل مسلمان تصور زیادہ معقول لگتا ہے، اور یہ وہی تصور ہے جو مجھے پرانے اور نئے عہد نامے میں ملا تھا، اور میں نے جانا کہ عیسائیت بطور مذہب کچھ اور سکھاتی ہے، لیکن یہ خدا کا وہ تصور نہیں ہے جو مجھے بائبل میں ملا۔ چنانچہ کئی ہفتوں کے مطالعے، ہر قسم کی کتابیں پڑھنے، پھر دوبارہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا ٹھیک ہے، شاید خدا کی یکتائی ہی وہ چیز ہے جو حق ہے، تو اس طرح اس کا آغاز ہوا۔ اپنی تحقیق کے دوران آپ نے کون سے وسائل استعمال کیے؟ چونکہ میں کافی حیران پریشان تھا، لہٰذا میں نے ان مذہبی معاملات پر کئی اتھارٹیز کو خط لکھے، اور ایک تحریر میں نے شیخ عبدالحکیم مراد کو لکھی تھی جو کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ یہ ظاہر ہے ایک لحاظ سے بڑی عجیب بات تھی کیونکہ میں پہلے ایک سیاستدان تھا، پھر بھی میں اسلام مخالف مقصد سے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا تھا، اور میں دوسرے ملک کے مسلمان پروفیسر سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، لہٰذا سادہ الفاظ میں نے کہہ دیا کہ میں کیوں سوچتا ہوں اسلام دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، یہ عورت، عیسائیت اور دوسری چیزوں کا مخالف کیوں ہے۔ اور شاید 6 ہفتوں بعد انہوں نے مجھے ایک تفصیلی ای میل بھیجی اور براہ راست سمجھانا شروع کیا، میرے بہت سے سوالوں کے جواب دیے، لیکن مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو یہ آرٹیکل پڑھنا ہوگا، یہ کتاب، وہ کتاب پڑھنی ہوگی، اس شخص سے پوچھنا ہوگا۔ ان کے سمجھانے کا انداز بہت تفصیلی تھا، لیکن بالآخر تمام کتابیں اور مضامین پڑھ لینے کے بعد میں نے پرانے عہد نامے کے پیغمبروں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان موازنہ کیا۔ اب میرے پاس کوئی اعتراض نہ تھا کہ وہ سب پیغمبر ہیں اور یہ نہیں ہے، اور میں نے سوچا اچھا اگر میں انہی بنیادوں پر حضرت موسیٰ کو تسلیم کروں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہ کروں تو پھر یہ کچھ اور بات ہے۔ میں نے سوچا میں انہیں پیغمبر کیوں نہیں سمجھتا، میں نے سوچا شاید اس لیے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں، لیکن پھر جب آپ حضرت سلیمان کو دیکھتے ہیں یا آپ حضرت داؤد، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے میں کئی افراد کا ذکر ہے جن کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں، حتیٰ کہ جب آپ غیر مذہبی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ثقافتی طور پر یورپ، افریقہ، ایشیا، ہر جگہ ایسے مرد ہیں جو کئی وجوہات کی بنا پر کئی بیویاں رکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اچھا یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، تو ایک ایک کر کے یہ تمام وجوہات یکجا ہوئیں۔ بالآخر میں نے سوچا کہ مجھے کہنا پڑے گا یہ سب پیغمبر نہیں ہے، مگر میرا اس پر ایمان نہ تھا کیونکہ میرے خیال میں جو کام انہوں نے کیے، جو باتیں انہوں نے کی، جو معجزات دکھائے، وہ اپنی باتوں اور کاموں سے ثابت شدہ تھے، لہٰذا پھر تو وہ ہیں۔ اور پھر میں نے کہا پھر مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیغمبر ہیں، لیکن مجھے اس میں شبہ تھا۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ تاریخ مجھے بتاتی ہے
कि वो सबसे बुरे शख्स हैं। फिर मैंने कहा कि शायद वो इतने बुरे ना हो, लेकिन वो पैगंबर भी ना हो, और बिलाखिर मुझे ये शुबा होने लगा कि वो पैगंबर ही हैं। हाँ, इसी बात ने मुझे एक बार फिर कई किताबें पढ़ने पर मजबूर किया, और एक बात जो मेरे ख्याल में अब्दुल हकीम मुराद के बारे में बहुत दानिशमंदाना थी, वो ये थी कि उन्होंने कहा, तुम इस्लाम मुखालिफ दलाइल पर जो किताबें पढ़ते हो वो गैर मुस्लिमों ने लिखी हैं। अगर तुम ईसाईयत के बारे में मजीद जानना चाहते हो तो मुल्हिदों की किताबें ना पढ़ो, बल्कि ईसाइयों की लिखी किताबें पढ़ना शुरू करो। वो इस पर क्यों ईमान रखते हैं, उनके दलाइल क्या हैं, लिहाजा इस्लाम के हवाले से भी तुम्हें यही करना चाहिए। इस्लामी असातिज़ा, इस्लामी उलमा वगैरह की लिखी हुई किताबें पढ़ना शुरू करो, और फिर एक ही मौजू पर मुसलमान और गैर मुस्लिम मुसन्निफीन की किताबों का मुवाजना करके तुम देख सकते हो कि कहाँ उन्होंने गलत मोड़ लिया, कहाँ अल्फाज का गलत अंदाज में तर्जुमा किया। बास मर्तबा गैर दानिस्ता तौर पर वो नहीं जानते कि कहाँ चीजें शामिल हुई, कहाँ खारिज हुई। लिहाजा बिलाखिर आपको एक नया मजहब तश्कील पाता हुआ नजर आता है, सिर्फ इन्हीं तमाम बातों की वजह से। और मैंने यही किया। मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर भी यही किया। मैंने मार्टिन लिंक्स की किताब पढ़ी, द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई माखज़ पर मबनी थी, और जाहिर है ये एक नो मुस्लिम ने लिखी थी। और उसके दलाइल देने का अंदाज, उसके बताने का, लिखने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये सकाफती मुमासलत थी। मसलन मैं किसी मखसूस मौजू वगैरह पर कैसे जाऊं, और पहली मर्तबा मैंने उन्हें देखा एक जंगजू के रूप में नहीं, क्योंकि मेरे जहन में उनकी यही तस्वीर थी, बल्कि मैंने उन्हें एक बाप के रूप में देखा, और उन्हें एक दोस्त, एक उस्ताद और दीगर कई रूप में देखा। और हाँ, तब मैंने उस शख्स को अपने किरदार में देखा, और मैंने कहा, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सके वो अच्छे इंसान नहीं है। चनाचे उनके किरदार ने मुझे मजीद पढ़ने और मजीद जानने पर उकसाया। अपनी तहकीक के दौरान आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया? हिंदा से मुतल्लिक कहानी ने कुछ ऐसा था जैसे कोई स्विच हो, जैसे मुझे बदलना होगा। और इसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा, हिंदा वो एक दुश्मन अबू सुफियान की बीवी थी, और एक तरह से उसने नबी के महबूब चचा हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने के लिए रकम दी थी। और मैदान जंग में ऐसा हुआ, वो शहीद हो गए, हत्ता कि उन्होंने उनकी लाश के कान नाक काट कर हर जगह घुमाया और लाश की बेहुरमती की। बिलाशुबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से बहुत गमगीन थे, और फिर कई साल बाद वो ताकतवर हो गए। वो मक्का में बरसरे इक़्तिदार आ गए, और फिर वहाँ हिंदा मौजूद थी, और मैं ये किताब में पढ़ रहा था, और मैंने सोचा कि अच्छा, अब इसे मसलूब किया जाएगा, इसके हाथ काटे जाएंगे या कोई और सजा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा, अभी मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकता, लेकिन सबको माफ कर दिया गया है, और अगर तुम यही मुसलमानों के साथ रहना चाहती हो तो ऐसा मुमकिन है, और अगर नहीं तो जा सकती हो, लेकिन अब खून रेजी खत्म हो चुकी है। और मैंने सोचा कि उसे माफ कर दिया गया। अगर आप अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ कर सकते हैं, खसूसन अपने महबूब चचा के कातिल को, जिसने लोगों के सामने उनके जिस्मानी अज़ा की नुमाइश की हो आपकी और आपके नजरिए की तहकीर के लिए, तो इसका मतलब है कि आपका किरदार बहुत अजीम है। ये बहुत बड़ी खूबी है, ऐसी खूबी जो बहुत नायाब है, और उन्होंने यही किया। तो मैंने सोचा, हाँ वाकई वो बहुत खास इंसान थे। और ये जानने के बाद मैंने सोचा, मेरे पास उनके पैगंबर होने के दलाइल हैं, उनका किरदार और दीगर लोगों के साथ उनका सलूक मेरे सामने है। मैंने देखा कि उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। मेरे ख्याल में वो पैगंबर हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा, ओ ये तो बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि मैं पहले से ही खुदा की वहदानियत को मानता हूँ, और अब मैं मान रहा हूँ कि वो नबी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि खुदा एक ही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, ये तो तकरीबन शहादत हो गई। फिर मैंने सोचा, चलो किताबें बंद करता हूँ, इसे रोकता हूँ, ये सब गलत सिमत में जा रहा है। और यकीनन मैंने जो पढ़ा या देखा और जो कुछ तजर्बा किया, उसके बायस मैं अब पहले जैसा इस्लाम मुखालिफ नहीं रहा था। मैं आपको बताऊं कि ये सब एक तसव्वुराती कहानी की तरह लगता है, लेकिन आखिर में वाकई ऐसा हुआ। मैं इस पर ये सारी किताबें पढ़ी थी, और जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये एक तरह से शहादत है, तो मैंने कहा, अच्छा मैं सारी किताबें रख देता हूँ। और मैंने किताबें ऊंची शेल्फ पर रख दी, लेकिन किताबें इतनी ज्यादा थी कि बहुत सी शेल्फ से नीचे गिर गईं, और शेल्फ से गिरने वाली किताबों में कुरान भी था। और जब मैंने इसे उठाया तो मेरा हाथ सूरा 22 आयत 46 पर था, जहाँ लिखा था, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। और मैंने सोचा, मेरा वाकई यही मसला है, क्योंकि आंखें अंधी नहीं थी। मैं अपने हाथ से लिखा वाकई देख सकता था। किसी ने मुझे ये किताब लिखने पर मजबूर नहीं किया था। किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें ये लिखना है या वो लिखना है। मैंने खुद ही लिखना शुरू किया था, और मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता था। लेकिन मैं अब भी ये हकीकत तस्लीम ना कर सका जो मैंने कहा था कि वो पैगंबर हैं, खुदा एक है। मैं तस्लीम नहीं कर सका। तो मेरी आंखें नहीं बल्कि मेरा दिल अंधा था। मैं ये हकीकत तस्लीम ना कर सका, शायद अपने नफ्स या अना की वजह से इसे कबूल ना कर सका। और मैंने कहा, ऐ खुदा, मुझे परवाह नहीं कि ये बाइबल का खुदा है या कुरान का, मुझे इशारा दे ताकि 100% दुरुस्त रास्ता जान लूं। फिर मैं सोने चला गया, लेकिन जब जागा तो मैंने खुद को बहुत महफूज महसूस किया। मैं वाकई बहुत महफूज महसूस कर रहा था। मैंने कभी किसी हवाले से इतना महफूज महसूस नहीं किया। मेरा सारा इस्तराब और शक व शुबहात खत्म हो गए थे, सूरज के सामने बर्फ की तरह। और मैंने खुद से कहा, शायद मैं मुसलमान हो गया हूँ। फिर जाहिर है मुझे दूसरे लोगों को भी बताना था। आपके इर्द गिर्द के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था जब आप मुसलमान हुए? अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे
सब्सक्राइब बटन पर बहुत से लोगों के लिए, खसूसन कुछ अंकल और आंटियों के लिए एक सदमा था। उन्हें खबरों से इसका पता चला और जब अपनी माँ को बताया तो वो रोने लगी। और मेरी बीवी काफी खुले जहन की थी। हाँ, वो इस बारे में बहुत मुस्बत थी। उसने कहा, अच्छा, अगर इस्लाम ही आपका हकीकी ईमान है और ये आपके दिल में है, मैं कौन हूँ? और मेरी पिछली मुलाजमत के कुछ साथी काफी जारहाना थे। मुझे 2000 से ज्यादा मौत की धमकियां मिली मुझे सपोर्ट करने वालों की तरफ से जिन्होंने मुझे वोट दिया था। लोगों ने इंतहाई नफरत अंगेज बातें की। हम तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे, तुम्हें गोलियां मार देंगे, हमें तुम्हारे बच्चों का स्कूल मालूम है, वगैरह वगैरह। इनमें से ज्यादातर यकीनन अहमक हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर पर फजूल लिखने वाले पागल लोग हैं। तो वो काफी मुश्किल वक्त था और मुझे अपने काम पर भी जाना था। और ये एक ईसाई तंजीम थी। उसके लीडर ने कहा, ये नाकाबिले यकीन है। और उसने कहा, हाँ, मैंने तब्दीली महसूस की थी। जब तुम रेडियो पर मखसूस मौज़ूआत पर बोलते थे तो कुछ ज्यादा ही नरम मिजाज होते थे, पहले की तरह सख्त नहीं। तुम मुसलमान हो रहे थे। और जब मैंने कहा, हाँ, मैं मुसलमान हो गया था, तो उसने कहा कि मैं इस वजह से 2 दिन तक सो नहीं सका, मैं इसे तस्लीम न कर सका। ये इंतहाई अजीब था। लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल काम अपने दादा को बताना था, क्योंकि मेरे दादा मरने वाले थे। उनकी उम्र तकरीबन 93-94 साल थी और वो घर में बिस्तरे मर पर थे। मुझे उन्हें बताना था और मेरी माँ ने मुझे कहा था, तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे दादा उनके वालिद थे। तो मैंने कहा, अच्छा, तो फिर आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। वो एक ढाल की तरह थे। और मैंने सिर्फ इतना कहा कि दादा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने सोचा कि उनकी सांसें बंद हो गई हैं, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। और कुछ देर के लिए वाकई उनकी सांसें रुक गईं और फिर वो दोबारा सांस लेने लगे। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो, कम से कम तुम कैथोलिक तो नहीं बने। तो ये बहुत मजाहिया बात थी। और आखिरी बात, रेडियो में मेरे पुराने बॉस ने कहा, अच्छा, हमें क्या मालूम कि कल को तुम हिंदू या कुछ और बन जाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कभी मजहब मुंतखब नहीं किया। ऐसा एक ही बार हुआ जब मैं मुसलमान हुआ था। इससे पहले मैंने अपना मजहब मुंतखब नहीं किया था। मैं एक ईसाई घराने में पैदा हुआ। मेरी परवरिश एक ईसाई तरीके से हुई और मैं बहुत मशकूर हूँ उन तमाम अच्छी चीजों के लिए जो इससे मुझे मिली। लेकिन ये मेरा फैसला नहीं था। और सिर्फ एक बार जब मैंने फैसला किया तो वो मेरा मुसलमान होने का फैसला था। और ये सबसे ज्यादा, जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है ये मेरा सबसे अहम फैसला था और मेरा सबसे अक्लमंदाना फैसला था। मैंने कभी एक फैसला करने में साल नहीं लगाए, सिवाय मुसलमान होने के। जब आपने अपनी पहली नमाज पढ़ी तो कैसा लगा? यकीनन ये एक खूबसूरत लम्हा था, लेकिन बहुत अजीब भी था, क्योंकि ईसाईयत में आपको इस तरह इबादत करने की आदत नहीं होती। आप हाथ जोड़कर इबादत करते हैं और शायद घुटनों के बल अपने हाथ वगैरह के सामने बैठकर। लेकिन मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है कि आप वाकई सजदा करते हैं, आप वाकई अपने रब के आगे निहायत आजिज़ी से झुकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आजिज़ाना और खूबसूरत अदा है। और हाँ, इससे मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। आपको 3 सबसे बड़े किन चैलेंजेस का सामना हुआ जब आपने इस्लाम कबूल किया? यकीनन मुसलमान बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे अपने पूरे खानदान को भी बताना था। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये सोचना कि मुसलमान बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि खसूसन एक प्रोटेस्टेंट ईसाई के तौर पर मजहबी लिहाज से आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ती। लेकिन बतौर मुसलमान अमली तौर पर दिन में 5 वक्त की नमाज जरूरी है, खाना एक खास तरीके से खाना जरूरी है, एक खास अंदाज से सोचना जरूरी है, आपके लिए हर लम्हा बेहतरीन रहना जरूरी है, अपने खालिक से ताल्लुक के बायस और इस हकीकत की वजह से कि आपको दिन में 5 वक्त नमाज अदा करनी है। ये एक तरह से खालिक की मुस्तकिल याद दहानी है। तो ये आपको एक ईसाई के मुकाबले में इस हकीकत से कहीं ज्यादा आगाह रखता है कि आपका एक रब है। ये मेरा तजर्बा है। और मैं सोचता, ओ, आज 5 वक्त की नमाज पढ़ना मैं नहीं कर सकता, मुझे करना है। तो इस चीज ने सोच मुश्किल बना दी। लेकिन मेरे मुसलमान होने के बाद ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था। क्या आप अपने बच्चों की परवरिश भी बतौर मुसलमान कर रहे हैं? आप यकीनन कोशिश करते हैं। मुझे पता नहीं कि आप एक मुसलमान की परवरिश कैसे करते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पर इस दौर में। जाहिर है, जब मैंने शादी की तो मैं मुसलमान नहीं था। आपने एक तरह से अहद किया कि आप अपने बच्चों की परवरिश बतौर ईसाई करेंगे। तो मुसलमान होने के बाद जाहिर है मैं अपने बच्चों की परवरिश बतौर ईसाई नहीं कर रहा। अगर ईसाईयत से मुतल्लिक बच्चों का कोई सवाल होता है तो वो मेरी बीवी से पूछते हैं और उन्हें ईसाई जवाब मिलता है। और अगर वो मेरे पास आते हैं तो उन्हें इस्लामी जवाबात मिलते हैं। लेकिन अक्सर वो कहती है कि अपने बाप से पूछो। मेरी बीवी सबके लिए हलाल खाना पकाती है, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। वो कहती है, मैं 5 खाने नहीं बनाऊंगी तो सब एक जैसा खाना खाते हैं। आप हलाल खाना चाहते हैं तो सब हलाल खाते हैं। तो एक तरह से ये कुदरती अमल की तरह है। इस्लाम के खिलाफ आपका शदीद तरीन और अफसोसनाक इजहार ख्याल क्या था? मेरे ख्याल में इस्लाम एक झूठ है, क्योंकि ये बात मैं अक्सर कहता था, इस्लाम झूठ है और कुरान जहर है। लेकिन जब मैं कहता था कि इस्लाम एक झूठ है तो इससे मेरी मुराद थी कि सारा मजहब और उससे मुंसलिक हर चीज। तो ये एक तरह से जहालत का आला तरीन दर्जा था। हाँ, मुझे इस चीज का अफसोस है, क्योंकि ये एक छतरी की तरह था और बाकी सब कुछ इस्लाम एक झूठ है कि तसव्वुर के तहत आता था, क्योंकि यही बुनियादी सोच थी। और यकीनन मैं खुद को इल्जाम देता हूँ और जानता हूँ कि ऐसा करने वाले बहुत से लोग अमली मुसलमान नहीं है। और एक तरह से मैं इस चीज को समझता हूँ, क्योंकि हर चीज जो सियासी, समाजी और सकाफती लिहाज से
कही और की जाती है उसे भी शुमार किया जाता है। मैं कभी कभी अपनी पुरानी पार्टी के लोगों के दलाइल भी सुनता हूँ जिन्हें मैंने नाराज किया। हाँ, ये चीज मुझे परेशान करती है और यही वजह है कि हमने IXC इस्लामिक एक्सपीरियंस सेंटर नामे एक तंजीम कायम की और हम स्कूलों, प्राइमरी और हाई स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यहाँ तक कि हुकूमत के 2 महकमों, दीगर समाजी तंजीमों और गिरजा घरों में जाते हैं इस्लाम के बारे में गलत फहमियां दूर करने, पैगाम फैलाने और इस्लाम को उसके हकीकी रंग में दिखाने के लिए। और हम ये ऐनक के साथ वर्चुअल रियलिटी के जरिए करते हैं, तो ये एक बहुत पुरलुत्फ तजर्बा भी होता है और इस तरह हम इन चीजों को मिटाने की कोशिश करते हैं जो मैंने माजी में कही और की हैं। लोगों को इस्लाम के बारे में कैसे तहकीक करनी चाहिए? क्या आप सिर्फ गूगल सर्च का मशवरा देते हैं? नहीं, मैं यकीनन गूगल का मशवरा नहीं दूंगा, मैं कभी इसका मशवरा नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि कंप्यूटर बंद कर दो। नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि लोग किताबें पढ़ें, असली सफात वाली किताबें। मैं मशवरा दूंगा मार्टिन लिंक्स की किताब मुहम्मद हिज लाइफ बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट सोर्सेज पढ़ें। जिस किताब की मैंने पहले बात की थी, ये एक सब्ज किताब है और मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुरान का खुद से गहरा मुतालिया ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा किताब है और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं जो आपको सिखा सके, खास तौर पर ज्यादातर लोग जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, रवानी से अरबी या क्लासिकी अरबी बोलने वाले नहीं होते, तो आप कुरान की तफसीर या तर्जुमा पढ़ते हैं और जाहिर है ज्यादातर ये मुसद्दिका नहीं होता। इसलिए मैं लोगों को सिर्फ सीरत का मुतालिया करने का मशवरा दूंगा। नबी के किरदार और जिंदगी का मुतालिया करें, क्योंकि रवायत भी हमें यही सिखाती है। उनकी जिंदगी कुरान थी, वो एक तरह से जिंदा कुरान थे। उनकी सुन्नत का मुतालिया करें और मेरे ख्याल में ये इस्लाम को दरियाफ्त करने का बेहतरीन तरीका है। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुसलमान होने के बाद पहले से ज्यादा खुशो खुरुम हो गया हूँ, इसलिए मैं सबको मुसलमान होने की दावत देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपकी रूह और आपके दिल को खुशी और सुकून देता है। ये सच है, ये आपके दिलो जान से हम आहंग है। कम अज कम इसे इस्लामी नुक्ता नजर से देखें, सीरत नबी को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि मुसलमान किस बात पर ईमान रखते हैं, उनके रवैयों से कतई नजर, क्योंकि मुझ समेत बहुत से मुसलमान हैं जो मुसलमानों की तरह नहीं रहते। मैं हमेशा एक मुसलमान की तरह नहीं रहता, हालांकि रहना चाहिए मुझे भी और बाकी सबको भी, लेकिन आप तमाम मिसालों से बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को देखें और अगर आप उनकी जिंदगी का मुतालिया करें तो शायद आपको रहनुमाई मिल जाए। ये आपको सच की तरफ ले जाती है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें अच्छी लगी, इन्होंने जो एडवाइस दी तमाम लोगों को जो नॉन मुस्लिम्स हमारे बहन भाई हैं, उन्होंने कहा कि बेशक अगर आपको कोई बताने वाला नहीं या अगर आपका माइंडसेट गलत न्यूज़ सुन के या मीडिया के जो ख्यालात मीडिया पेश करता है इस्लाम के हवाले से या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो फैलाता है और मुसलमानों के बारे में गलत चीज़ें फैलाता है। अगर आप असल में दर हकीकत अगर आप देखना चाहते हैं इस्लाम को तो आप सीरत पढ़ें। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जो बुक्स लिखी हैं, सीरत नबवी बुक्स आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, किसी भी शॉप से, किसी भी बुक शॉप से, किसी इस्लामिक बुक शॉप से आपको वो बआसानी सस्ती बुक्स मिल सकती हैं। आप वो लें और उसका मुतालिया करें। बेशक हुज़ूर की जो ज़िंदगी थी, हुज़ूर की जो लाइफ मुबारक थी, वो एक कुरान ही थी और हुज़ूर भी कुरान ही थे, ज़िंदा कुरान थे। ये बात मुझे इनकी बहुत प्यारी लगी और किस तरह से ये इस्लाम की तरफ आए, किस तरह से इन्होंने बताया कि अगर एक छतरी है, अगर एक उसका अगर बेस जिस तरह आप देखें कि अगर एक पहला ख्याल ही इंसान के माइंड में बेसिक जो ख्याल है अगर वो नेगेटिव है, अगर किसी का जिस तरह आप देखें कि अगर एक दरिया है तो दरिया में पानी अगर गंदा होगा तो नीचे जो नहरें होंगी, जो छोटे ग्लेशियर्स होंगे, उनमें भी वही पानी जाएगा। और अगर दरिया का पानी साफ़ होगा तो वो ग्लेशियर्स में भी या नहरों में या जो छोटे पानी के रास्ते होंगे वहाँ पे भी साफ़ पानी जाएगा। तो अगर बुनियादी तसव्वुर ही इस्लाम के बारे में ख़राब हो जाए और लोगों से सुन के गलत तसव्वुर कायम हो जाए तो उसके बारे में फिर इंसान का जहन नेगेटिव थिंग्स ही तलाश करता है, नेगेटिव चीज़ों को ही इंसान कोशिश करता है कि मैं इसकी नेगेटिविटी ही तलाश करूं। और वो तलाश करने के लिए
جب اسلام مخالف بکس جو مخالفین نے لکھی ہوتی ہیں وہ پڑھتا ہے تو وہ اور زیادہ مخالف ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں سیرت نبوی، قرآن کا مطالعہ کریں، ڈائریکٹلی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اسے بآسانی سمجھ سکتے ہیں، وہ کوئی اتنا پیچیدہ الفاظ نہیں ہیں، بآسانی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔